عن محمد بن عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة رواه ابن ماجہ رحمہ اللہ۔ حضرت محمد بن عمرو بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن اپنے کسی مسلمان بھائی کی مصیبت میں اسے صبر و سکون کی تلقین کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عزت کا لباس پہنائیں گے۔ ابن ماجہ۔ Hazrat Muhammad bin Amr bin Hazm radiyallahu anhu narrated that the Holy Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, every Muslim who consoles his Muslim brother on trouble, Almighty Allah would certainly coat him up with dresses of the dignity on the day of judgment. Ibn Majah. Hazrat Muhammad bin Amr bin Hazm radiyallahu anhu ನಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದರು, ತನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹೋದರರ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುವವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ಪುನರಾತ್ಮನ ದಿನದಂದು ಗೌರವದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇಬ್ನ್ ಮಾಜಾ।